ана бародаро як сар гову мана гов тамошо кунед. гови чорнапёстири тозашай бародаро ана 50 чорнапёстир ай бародаро. сеюм гусалаш ба буғузи наздик иншоалло то давоми ҳафтара гов мезояд. ҳамин дери дер як ҳафтада гов гусала мекунад. дуюм гусалашда 35 литр шир додагӣ говай. қадди аспай бародаро, ба қадди одам баробар говай, ранги аспай, беҳад гови калонай, фасон ҳама ҷиҳата, саломатӣ хӯрдан ба дараҷаи олиша, ягон хел камбудӣ дида намешавад бародаро, ҳама ҷиҳата говай. каседа маъқул мешавад, занг зада харидорӣ мекунем. нашод хӯрдану саломативу аҳлишда ба кафолат метем. масъали 4 синаш кор карданашам бародаро гарантӣ дорад. масъали дастафкаш проблема нест. то дари хонатон дастафка кара метем. я аҳлиша нишон тем. сар тен говаю синаоша я дастмол кунем. ина бародаро гов сарҳу яй мешини меҷӯши ягон хел кор надорад бародаро. ина ба ҳазур мешини меҷӯши. як гудаки хонатонам бонӣ карда ҷӯшида метавонад. бовар кунед ба филак шира мегирем. иншоалло раҳматша мегӯем. раҳ гардонем гова. навзи раҳгардиҳои гова тамошо мекунем. қафоша паҳмиша тамошо кунем бародаро. мошоаллоҳ гуфта анаи хели гова мегӯям. каседа маъқул мешавад, занг зада харидорӣ мекунем. не синаву барша тамошо кунем. 35 литр шира додагӣ говай. дуюм гусалагишда ҳозир бошад. сеюм гусалаш ба буғузи наздикай сина карда омадаги ай бародаро. и бака тамошо кунем. бака мошоаллоҳ ина бинед. каседа маъқул мешавад, занг мезанед, харидорӣ мекунед. масъалаи нархи гов бошад бародаро 55,000 сомонӣ. 55,000 сомонӣ. муомила дастафка то дари хонатон дастафка кара метем. ина гова тамошо кунед бародаро. муомила дорад плюс дастафка то дари хонатон дастафка кара метем. дандоношам озӣ мекушоем. дандонша кушоем. хӯрдан саломатишда 100%. ина бародаро 8 дандони говӣ дорад. каседа маъқул мешавад, занг занед бародаро. муомила карда метем. ина ин рақами биркашай. гов дар вақташ ай ферма буромадаи говай 45,22. ина каседа маъқул шуда бошад, занг зада харидорӣ кунед. 55,000 сомонӣ. ина стойкаи гова бинед. гова дарозиша тамошо кунед. хелишта ғалтидан қинай бародаро. ина каседа маъқул шуда бошад, занг занед. гов дар шаҳри Истаравшан қарор дорад бародаро, лекин дастафкаш то дари хонатон лубой ҷо дастафка кара метем. 55,000 сомонӣ. мана бародаро як сар гови чорнапёстири заваскои калай, чорнапёстири дуюмзой. дуюм гусалаша 9 зоидагӣ бародаро. зоидагиша 10 рӯз мешад. 10 шабона рӯза гусалачаи буръалаи тоза дорад бародаро. гова тамошо кунед. гови ягон хел нуқсу айб надоштаи гова. ина бародаро ягон хел айбу нуқс надорад. гова тамошо кунед. қаду қоматша стойкаша тамошо кунед. каседа маъқулай занг зада харидорӣ мекунед. нашод хӯрдан саломатиш аҳливу осонҷӯшӣ ҳама ҷиҳата ягон хел камбудӣ дида намешавад. на гова тамошо кунед бародаро. масъалаи шири гов бошад 14 то 15 литр шири нағз додестай бародаро. саҳар бега 8 то 15 литр шири нағз додестай. каседа маъқулай занг зада харидорӣ кунед. омада ай пеш бинен ҷӯшидан хӯрдан саломатӣ ҳама ҷиҳатша баъд харидорӣ кунед бародаро. масъалаи нархи гов бошад 42,000 сомонӣ. 42,000 сомонӣ. муомила дастафка то дари хонатон иншоалло муомила карда дастафка кара метем. ин гусалачаша. як гусалача сар темака аз ҷӯшиданоша тамошо мекунем бародаро. ина ин маҳкиданои гусалачаша тамошо кунем бародаро. гирем гусалачаша. азӣ ҷӯшиданаша тамошо кунем бародаро. ина осонҷӯш 4 та синаи обуди як хела дорад.
یک پوشه نمیبردارد وقتی جوشیدنده. آدم گوجوش هم 2 minut در سینه‌ش خالی میکنند میخیزد بردار اینه. باور کنه راحتی جانه. آدم یگان بار گوه نجوشیدگی هم به حضور میجوشد همه خیلی آسان جوش گوه قفاهای سینه‌ش تماشا کنه بردارو. کسی در معقول شده باشد زنگ زده خریداری میکنه بالا در راه گردانه گوه اینه گوه تماشا کنه بردارو. 42,000 سومانی گوی زواسکای کالی چورنپیوسری 15 لیتر شیر دارد. اینه گوسالچیه تماشا کنید. کسی در معقولای زنگ زده خریداری میکنید. انشالله آدم گرفتگی فقط رحمت چه میگوید برکت میاد. نه گوه تماشا کنید بردارو گوه اینه به حد سلامتیش زورای بردارو. این گوسالچی هم تماشا کنید. گوسالچیش رنگی از پاک بازی داره. یا دندان شکشوین دورین دندان نگاه بکشوین. آهه بردارو 6 دندان گوی داره. انا برادرو یک سری دیگر تازه پرودای فرمگی چورنپیوسری علی الیتاش یکم سورت چورنپیوسری تازه خونوجینی یکم گوسالش به بغوزی نزدیک برادرو اوچهاش 35 تا 40 لیتر شیر دادگی گویان دویم سیم گوساله شانده. حاضر این خونوجین یکمش خدا خواهد میزوید همین یکم گوسالش هم انشالله 25 لیتر بالا تا 30 لیتر خدا خواهد شیره میگیرد. آدم انشالله خوش رو بانی میکند. گوه تماشا کنه بردارو. خوردن سلامتیش همه جهته یگان کمبودی دیده نمیشه. گوه تازگیش بینین قد و قامتش فسانیش تماشا کنین همه جهته گوه انشالله آدم گرفتگی خدا خواهد رحمتش میگوید. کسی ده معقول شده باشد زنگ زده خریداری میکنین. مسئله نرخ قناجین باشد 45,000 سومانی بسیار نه کم ترنگ معامله پلوس دستافکه تا در خانتان دستافکه کرده میتیم. دستافکش پرابلم نیست. قناجینی مایده چایده نه بردارو. با قد آدم برابر قناجین نه با صفتی یکم سورت. کسی ده معقولای اومده ای پیش دیده بعد خریداری کنینم به ملال برادرو. بینین ای پیش کسی ده معقولای زنگ زده مثال اومده ای پیش دیده خریداری میکنین 45,000 سومانی نشد. خوردن و سلامتیش همه جهته یگان کمبودی دیده نمیشه. حالی دندانوش هم نشان میتیم رهگردیوش هم حالی دندانوش در یک گوساله حالی دندان گوی نبرورده برادرو. اینه تماشا کنید. اینه حالی گوساله در یک دندان گوی نبرورده برادرو رهگردونه. اینه سینه و برش تماشا کنید برادرو. اینه سینه کردگیش تماشا کنید. آدم خودش میفهمیدگی حاجتی گوزنی نیست برادرو. اینه خوناجین تماشا کنید حاجتی گوزنی نیست. با قد آدم برابر گاو شدگی با یکم گوسالگیشه. اینه تماشا کنید. انشاءالله آدم گرفتگی رحمت چه میگه. دورین با قوتش بینه آدم دوشه نمیتونه. اینه حاضی رقم بیرکش هم میگیریم برادرو. خونوجینی فرمگی دورین این سر تماشا کنه سر فسانیشه خیلی این طرف گردن. اینه 42 چند ده 42,78 رقم بیرکش نه برادرو. تماشا کنه. کسی ده معقول شده باشد مسئله اهلیش دکو 100% یا اهلیش نشان تین نه برادرو. اهلیش تماشا کنه. اینه اینه سرهوی نو بابان بستگیان اهلی گوه تماشا کنه. اینه برادرو. اینه با حضور میجوشی گوی که خونش تازه انشالله پدردی نمیکنه. نه خیلی گو میشه برادرو. کسی ده معقول شده باشد زنگ زنین 45,000 سومانی معامله دستافکه دارد برادرو.
то дари хонатон. Ина мана бародаро як сар гови маҳаллӣ месни бародаро. Месни говай дуюм гусалаша мезояд. Худо хоҳад якта гусала кардаги говай дуюм гусалаш ба буғузи наздик ҳай ки гидета 15 рӯзи дигар вақт дорад барои зоидан. 15 рӯзи дигар вақт дорад барои зоидан. иншоалло мезоидагиш дуюм гусалаша мезояд бародаро. гова тамошо кунед. Якум гусалашта то 10 литр шира додаги говай бародаро. гови аҳли осонҷӯши хурдану саломатиш дар ҷошай. гови деҳқон бародаро. иншоалло ягон нуқсу айб надорад. ягон дарду алам надорад. иншоалло касе мегирад раҳматша мегӯяд. худо хоҳад касе ба маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ мекунед. ина аҳли гова тамошо кунед. ягон хел камбудию ё айбу нуқс надорад бародаро. ба тамоми санъаташ говай бародаро. ина сарҳуя ягон кас намеқапад. вақти раҳ гаштеса бошадам синаша меқапи меистад бародаро. ина гов аҳлиш бовар кунем ба дараҷаи олиша. ина чотчои як ваҷаби хушрӯ дорад. халтаи синаи аҷоиб дорад. иншоалло боварӣ дорам ки дуюм гусалашро бародарҷоно мумкин 12-13 литр ширам тияд бародаро. барое ки якум гусалаш ба 10 литр шира додаги говай. худо хоҳад касе ба маъқул бошад мумкин 15 рӯзам наравад бародаро. барое ки уҷа сина карда гов наздикай. ана масъалаи нархи гов бошад бародаро 23800 сомонӣ. 23800 сомонӣ бисёр не бародаро. камтарак муомила плюс дастафка то дари хонатон дастафка кара метем бародаро. 23800 сомонӣ. я дандонша кушоем. ногуфта намонаде бу дандоношам нишон тем. ина оз дандонои гова тамошо кунед. ина бародаро дуюмзои говай. касе ба маъқул шуда бошад занг зане муомила карда метем гирифта барак ҳадем бародаро. ина